खुलुमका हाइनाय लामसो खाबर तावटे सं जत दङ टिमनाय दंनाय रनो आं दङ जाकब दिनै प्राइम टाइम हाइनाय जों नाकुमानि ककचेर लायनाय हागे जरा दगेवै कक्तमानि बखा जों जतन साइमनो हास्टेओ जे भारत हाकतर हागेबा इंडिया गवर्नमेंट बाय होम मिनिस्टर बाय मालाय मानि यागलो तिप्रासानि रॉयल बरक आर्मी हागेबा केबो बहनो बलं बरक नै borok yakti sawi failebani tongkosangni thinango kifili faimani amo hasten lukrok jotono nugui manka tai amono tuino tabuk barat hakotor kok salaimani yaklo manthai soktai no tuino tabuk kok piri tonglaimani bo mangpli phiaba kok toma ungkha miya kaisa pandao saka kcham मुख्यमंत्री हाइकेबा चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार bo saka त्रिपुरा गवर्नमेंट मकल दा मुथुबजागै दं नुगिया दा ngै दं तुरुक bolong borok habui tongo nei bo saka amono tangi nozor bihin khai tong borong CPM सरकार ni jorao am hairokno niyonkron khlai tongo ni saka piaba bo a kok samani karon tamkha naki je tabuk tongkosang kifil fainai NLF tite etite prokno samak laikha naki Bangladesh ni India by recently no salbrum no halok hamya ngei khorangti salai social media war haikeba akhora ru jorarok dakani siming hingrogui failai Tripura no seginanai Assam no seginanai am hai hnui no chung nuglaimani nugui tongo Kolkata West Bengal no seginanai am Bangladesh ni part hnei choba nglaimani nugui tongo amono de samak laikya haike boroni bolong borok habui tongkha bo bolong borok hni sabno saka mani sarkar kcham chief minister naki tabuk je NLF by attitude bro tongksango kifil family borong node bo kok khitari samani klaikha naki tai Bangladesh ni hagi boroni bo bolong borok habui tongo ni saka boma hai bini asuk o kotor statement phiabachung agin jorabo nugimano bushkeno halok no tuflarikha ajorao CPM सरकार ni jorao bo hage botai bomono bolong borok ni kogroko hage kisa clip mangpli botam saka khnai nedi রাজ্যে এই সমস্যাটা মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার নিশ্চয়ই তার কাছে খবরাখবর থাকবে যদি না থাকে এটা সরকারের দুর্বলতা হবে কাজেই বাইরে থেকে জঙ্গিরা আসছে এরা কোন জায়গা থেকে আসছে কোথায় তারা সংগঠিত হচ্ছে তাদের পেছনে কোন শক্তি এটা তো সরকারই সবচেয়ে ভালো জানবে তো আমরা সরকার চালাবার সময় তো এইগুলির প্রতি নজর আমাদের ছিল ফলে আমরা মূল জায়গায় আঘাত করার চেষ্টা করেছি মতাদর্শের লড়াইটা যেমন তাদের বিরুদ্ধে আমরা করেছি এবং তাদের কিছু মানে যুক্তিসঙ্গত সমস্যা নিয়ে তারা কথা বলবার চেষ্টা করত সেগুলো সমাধানের জন্য আমরা সরকারিভাবে উদ্যোগও নিয়েছি উন্নয়নমূলক কাজ এবং তারা যে সীমান্ত অতিক্রম করে রাজ্যের ভেতর ঢুকে গোলমাল বাঁধাবার চেষ্টা করতেন সেই সীমান্ত খুব দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করে BSF CRPF আমাদের TSR তাদেরকে সমন্বিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমরা বলতাম এবং সেখানে তাদের স্বাধীনতা ছিল তো এগুলো যদি সরকার গ্রহণ না করে তাহলে সমস্যা বাড়বে এবং এই জায়গায় সরকারকে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে জনগণ শান্তি চায় তারা সন্ত্রাস চায় না তারা সম্প্রীতি চায় আমরা দেখেছি এটা চাই বলেই মানুষের বড় অংশ সরকার থেকে উদ্যোগ নিয়ে যখন রাজনৈতিক প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক ভূমিকা নিয়ে এটাকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ অংশের মানুষ একটা ছোট্ট অংশকে বাদ দিলে পর তারা সেখানে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে আমাদের রাজ্য সরকারকে সেই ভূমিকা হাইনো হাই ত্রিপুরা খরকসা সাকবাই থাংনি নগনো কতক সরই লাংমা সাসুমানি কক্তমা ফিয়াবা ও কত সরই থিনেনি বনি মা বাবু লেঙ্গै तंखा दिशा साइमानलिया आव निजिनि साजालानो अमाहायके मांखथै मानखांके केबनि माफाबो कुनो खलायनानि सुदिंला लेंगै बखरको तै बुइ तंखा ताई आमसाइनि लुकुरकबो बेलेखनो खादुजाक तांगि थैका बनो रंजित देबबर्मा हनै बनि मुं फेबा कहय देबबर्मा हनै नुंगो बनि मा फुलकुमारी देबबर्मा Kamingka Bisramgonsni Borkubari Amsayo. Omahino Patimungka je Bisramgonsni Shak Nai Nairok. Omoto Kotok Shoroi Lama Shasumani Omo যদি postmortem khlaya kangke bhaike ngnai hinino
kok kisa kasalai mani yagulo Bisramgons ni nai betang botolong saman yagulo mangkathai tu woi Bisramgons sakam nogo postmortem khaimani yagulo bono haina hai nogo kifli rohoka mangkathai no bon nukuni borok no o Ronjit Deborma no tei nukuni borok omun musung jakmani kata sira khlaina musung ya thikeba thikane phiaba thikya hanai wansuk manja belakino khas hajaknai tangui lukurok o thuinani saksak thuinani lama no wansugui nabai khena belakino khaso hake borok sak nainai tei nukuni borok tamsaka nainai এখানে রঞ্জিত দেববর্মা নামে কালকা শরীর অসুস্থ আসলো তো শুনছে ফাঁসি খাইয়া মরছে কয়া শুনছে আর কি নাম হইল তার বাবার নাম হইল গহর দেববর্মা আর গ্রাম হইল বরকুরবাড়ি বিশ্রামগঞ্জ সিপাহীজলা ত্রিপুরা এই গ্রামের নাম ঠিকানা হইল আর কি দুই ভাই এক বোন ঘরের ভিতরে বলে ফাঁসি খাইছি কয়া শুনছে আর কি আর বাবা তো গৃহস্থী করে আর কি কালকে সন্ধ্যে 7:50 নাগাদ একজন একটা হ্যাঙ্গিং কেস আসে নাম রঞ্জিত দেববর্মা ওর সন অফ গহর দেববর্মা অ্যাপ্রক্স 27 ইয়ার্স এজে ব্রড ডেড কেস ছিল তো কেসটাকে আফটার ডায়াগনোসিস যখন ব্রড ডেড ডিক্লেয়ার করি তারপরে পার্টি কিছুতে রাজি হয় না পেশেন্টকে নিয়ে যেতে চাইছিল বাড়িতে তো তারপরে আমরা পুলিশের সহায়তা ওদেরকে মানে ওই পেশেন্ট পার্টিকে রাজি করেছি যে বিকজ এটা একটা আনন্যাচারাল ডেথে পোস্টমর্টেম মাস্ট তো সেই ক্ষেত্রে তারপরে পুলিশের সহায়তা ওই ডেড বডিকে এনে বাড়ি থেকে আবার আনা হয়েছে হসপিটালে বাড়িতে গেছিল কিনা এক্সাক্ট জানি না বাট ওরা হসপিটাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তারপরে পুলিশ ওদেরকে এনে আমাদের হসপিটালে পোস্টমর্টেমে রাখে এবং আজকে সকালে সেটা পোস্টমর্টেম করা হয় নিয়ম মেনে অনেক ঝামেলাও হয়েছে ম্যাডাম আমি যতটুকু শুনেছি তারা পোস্টমর্টেম ছাড়াই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল এরপরে বিশ্রামগঞ্জ থানা আবার তাদেরকে এনেছে যাই হোক মানে এমনিতে ওরা আমাদের সাথে সেরকম খারাপ ব্যবহার কিছু করেনি বাট ওরা হয়তোবা পোস্টমর্টেমের ইম্পর্টেন্সটা ওরা বুঝতে পারেনি ওই জন্য ওরা নিয়ে যাচ্ছিল বাট এটা একটা আনন্যাচারাল ডেথ এর মধ্যে পোস্টমর্টেম ইজ মাস্ট হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যেহেতু ইনফরমেশন ছিল তো পুলিশরাও সাথে সাথে এসে আমাদেরকে হেল্প করেছে এবং ওই ব্যাপারটা সর্ট আউট করেছে এবং পার্টিক পেশেন্টকে এনে মানে আজকে পোস্টমর্টেম করা হয়েছে মানে কালকেই এনে পোস্ট মর্গে রাখা হয়েছিল আজকে সকালে পোস্টমর্টেম হয়েছে কটার সময় ম্যাডাম তাদের বডি ডিসপাস করেছেন অ্যাপ্রক্স 11টা ম্যাডাম এটা কোন হসপিটাল বিশ্রামগঞ্জ হসপিটাল আপনার নামটা ম্যাডাম ডক্টর সঙ্গীতা চৌধুরী থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ATTF te NLF tini malaimani panda salbrumno choya khlaijak tong tamge bisi kudukma romui borok nijini hawa kifil family fatar haste hekeba 12 ha kotorni baire ba bolongo tonguino tiprasan bagi choba khlai tongmani kebako 20 বছর kebako 25 বছর kebako 15 বছর ama haiman kebang kebni thani document sudi se khlainan krikha তাই ডকুমেন্টস রক বো খাইনান বাগিনো বরক তরক তরক ngui tong যে 12 ha kotor ba chukti khlailai je ngmani je 250 crore sang amon jotono tiprasa hamkrayo no subaijakna hinino salbrumno kok piri tong ama haikino kaisa kok kotor khuk kengkha 24 arsigat constituency ni MLA Boromgonang Ronjit Deborma NLF te ATTF ni malaimung panda Russia bario bo shaka politics party khlainer je kono party ত্রিপুরাও regional party hindi central party hindi je kono party khlainai ro lukurokno thokaikhya ang sarkar hastapang phaimani yaglo omahairnai hanai thokaikhya phiaba bono kaplai ing thangmani yaglo ba jidi thangmani yaglo মন্ত্রী MLA EM MDC amhai tini kok khitarino sananango bini kok thayo amono phai sukroboi saka angkangke bomono saka borok kok rmani kok narakia phiaba silaibai choba khlainai rok kokhono dofano dukaria je kok rmani kok khlainai silaibai choba khlai phainai rok haikeba royal borok army o kok no narakha haike MLA Boromgonang Ronjit Deborma bwsik kok kuthukno sanani subai subkroboi sanani chaitokha hasten lukurokno tai ATTF by NLF tini tongkhasango kifil phainai rokno borokno bomahai bujuknani bo kok ksar mani ngkha
amang plibo kisa nai di separately to nugui mangkhana amang plibo kisa nai di tai dongo TV no omhai bo kokasanai tongo Royal Borok Army je tongkhasang kifil fainai rok sini documents nam rudi dati no documents nam tenio sini to rang puisa bo krui sing tabuk samung bo khlai manjaya kisa chuba chunango sini senior leaders haikeba je NLF te ATTF je tifang okra rong kifil fainai borok ni document dok dati snamnani borok dongo TV ni yaktui kok sarkha borok bongni mung sanani nailia hage borok gonang MLA Ronjit Deborma tam saka khnai dai Femro goi tatal saboi gut nau moti kheno borok no thumui tubo rinai khai rinai boot dibai kare di boot dibang ni pore bo norong no pogoi thang kintu silai be choba khlainai ro tini ora NLF ATTF 35 বছর বুমা বুফা কানি নিজেনি আসাইমা হানো ইয়াকারে ফাতার হাওয়া বলঙ্গ টঙ্গই সবা খাই ইয়াকারে ফাইমানি ইয়াগুলো ও 250 কোটি টাকা যে রানকুবি ফাইমানি তিনি নরম পাগনানি তিনি জরা পান্ডা খাই নরম নবুই যে খাইমানি মতি পান্ডা অতীত আগিব কেব কোনো ছিলাইবে সবা খাইনাই রফা নংফুন রাজনৈতিক দলফা নংফুন খায়া তাবো NLF যে লিডার বরক যে ছাল কলম সবা খাইক্রু নরক যে বরং লামা ফুনুং মানি নরক যে বরং মাই সংসারি মানি পারাও বরং মুঠুই পুলিশ বেরমি বুজাক মানি জেল খাই মানি নরম ni kongno judi pogoi thangkang kakai Russia bari hai Bangladesh border kinaro phaiye o je ojamar boro tini non ni buskang ja chuk janaro or meeting khai pe gela kham boro buk chanani bagi phaiya o 250 কোটি টাকা rang aran hoite scheme slamoi o Russia bari hai gobang ma bol khali tebo gobang ma amsaini lukurongno গরিব বংশনি বড় ন বাহাই কায়ে চুবাউই মানো বাহাই কে রিমানো অচুক্তিনি মাধ্যমে যে রাংমান খাইমানো মন সানা নিবাগৈ সে খাইও বরক নরম সাকা খিতারে সাকা সরাই কাই ডাইরেক্ট সালিয়া নর বুজি মালিয়া जों ও 250 কোটি টাকা যে মান খাইমানি অমরত जों 10,000 পরিবারনো তাবসুক যারা ওয়ান সংমানি 10,000 পরিবারনো সারা ত্রিপুরাও जों স্কিম সালামি বরং রিনাই কোন সিলাই বেসবা খালাইনে বদল তিনি সিক যারা অজামার ওয়ান সুগিয়াকো কিন্তু जों তিনি এটিটিএ NLF তিনি অজামার অমন ওয়ান সুগইত অনেক বড় সাইমানা না আর রঞ্জিত দেববর্মা নরনা রাশা বাড়ি খাই তাপাল সাইখানকা তিনি নরনা অর বসাই সালাঙ্কা 6 মাস 1 বছর 2 বছর পরে সালসা নরম হইনা না আং তো নমর ফাইনাই আফুর নরম সিংদি নং সালাংমানি ক কুইতা তাতাম কংখা মো রাজনৈতিক দলিয়া মো দফানো হামজাংনাই মো হানা হামজাংনাই সিনি কামি হামসাইনি গরিব বংশনি বড়রন বখাবাও গোবাংনি হামজাংনাই র রাজনৈতিক নেতার বরকন বিনি দফানি বরন তাতাল কক চবা খাইকা সলানি বিসিতি চবা খাইফানো जों অ চবা বাই जों সাকসেস খাইমালিয়া जों চবানো তবু কোন जों গণতন্ত্রনি বিসিতে সরকার বাই जों সালায়ে তাই বৈসা চিনিতি প্রসারণ বাইকেন চিনি চুক্তিনি বিসিতে দিমান কিন্তু 250 কোটি রাং বাগো বেলা চিনি চবা সাকসেস ইয়া তাকু তাই বুঝো जों ও 250 কোটির বাগে চিনি এগ্রিমেন্ট তামতো আবার নরগ ক্লিয়ার কে চিনি সারসন সাইখনালি নাই তাকু তাই বুঝো না যে ওয়াসু কই দখনা
जे जारा जोंनो बेंगाय तखना 250 कोटी बेसे बर फालि जाखाबा और रांनाथि खेला आंबाय तंका जों खेलाया जों फुनङै रे जों चबा बुसुक दुबय बुसुक दाला आबो जों फुनङै ना जों समाय जाजाय दिनै सिरि अ Tinini paithakni prime time hastini lukrok kubang khugno rusap kringrok selang thu bering thu borong nasingni tonglaimani kokono comments relaimani nugo Tripura Idol season 2 bufrang siming chengjak nai hnai a nasimung rok paikha tabok norok nugui mankhana miano saklai rekha TTADC khumlung TTADC headquarter khumlungni main building no TTADC hapangni EM Sport haikeba ICAT ni borong ganang EM Sohel Debroma saklai rekha Tripura Idol season 2 chengnani thangui tongkha o January talni 7 tarik ni siming no 15 January jora form rjaknai audition ni bagai am form bahike mannai jar subjunal tabuk buikabang kungno question bo khlaika sumosangka जों बर form mannai hnei tabuk West District ni subjunal tai junal habanogono norok 7 tarik ni simingo a form naimanai omai khaino West District ni bisingo subjunal bo jaga tong a jaga no manai tabo West Junal ke yang simna saito bo tokmakari saito bo khobjago khumulung bo khobjago tai yang dosram kamiyo bo subjunal tongo omai khlaino example joto subjunal tai junal ni phachintino norok form manai amo January 7 tarik ni simi फाइनाय 15 जनवरी जरा आ फॉर्म मामन यागलो फिल अप खायमन यागलो नरंग ऑडिशन नि बागै साजाकनाय ऑडिशन बो देतो नरंग नि खलायनाय हायना हाय कक्तमानि बखाते हायकबा मीडिया नि फासिंगति साखलायजाकनाय तै बरंनि प्रेस रिलीज खलायजाकनाय आमाय खलायनो ताव बिश्रामगंज नि सिफायजला डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङाव बिश्रामगंज साबजुनाल बा ताकारजला हिंदी जंपुजला हिंदी साबजुनाल आमा हाय जागावनो नरक माने मानाय ताबो खवाय डिस्ट्रिक्ट नि जे साबजुनाल tai junal ni habanok ni fachintinon norok a Tripura Idol ni audition ni bagai norok form mani manai tai prize narak jakha first prize je winner ngai season 2 2025 je winner ngai ni bagai 2 lakh cash tai scooty manai second geba 1 lakh ama hai kaino prize ni bagai saklai reka norok miya ni sini koktoma o bothangai norok nai mano haike je nasingri tongmani amo norok nasingna nangliya je resap kereng rok जे रोजाबना मुसुं तंनाय रक बर सामनो उमर नारक जाखा 15 years नि सिमिं 30 years जरा हायनाय साखलायजा फिरो 15 years नि सिमिं 30 years जरा नरक जे ओ उमर नि बरक ऑडिशन रुइ मानाय बरक एलिजिबल नाय हाके आमति बाहायना हाय किसा मांगफुलि नायनाय दि EM बर गनां सोहेल देब्रमा तामको कसरका हास्टिन लुकरक न चिनि जतो मीडिया फ्रेंड्स संनो इंग्राजी बिसि कतालनि खाकाहामते हामबायाफोर ते बेलेखिनो हामबायाफोर तिनि नरक जरा फाय चिनि जे ओ कक्तमा थुमान पान्दा फायमान बगै बेलेखिनो तिनि खाजा नि बिसिते साकलायने नाय दंगो चिनि जतो म्यूजिक हामजाक तंनाय चिनि जतो चिनि युथ रंनि बगै जों तिनि अरो आजुल दंगो अनि ICA डिपार्टमेंट प्रिंसिपल ऑफिसर ते चिनी और कमिटी नि चिनी बाय चेयरमैन ते चिनी और कमिटी मेंबर ते अमनो जों तिनी साखलायना बगे चिनी जत चिनी मीडिया फ्रेंड्स और रिंगमानी हायनो हाय थानाय बिसिनि हाय ताकलाय बोसों Tripura Idol season 2 जों चेंना थाङै दंगो चिनी मो थीम हंगे जों थानाय बोसों क्लियर खायजा हायनो हाय देसा मुइतुखे रिफिनाय Tripura Idol खायमानि चिनि अन हारमुं हंगे गोबां बर कन्फ्यूज दंगो तांगै ADC क्राइसिस जों तमा जराव नरक तंग थलायै रांग खिबि दं हायराव खिनि गोबां बर क्वेश्चन खालायो फियाबा जों बनो जों क्लारिफाई खायनाय किसिजा तांगै हंगे चिनि ICA डिपार्टमेंट कल्चर अफेयर्स एबा कल्चर प्रमोट खायना बगै न जों अबनि सामु दांगो जेहेतु कल्चर बेदेक नि डिपार्टमेंट आवन बगे जों चिनि स्पेशली चिनि युथ राउंड बगे जों चिनि कल्चर प्रमोट खायनान बगे जों तिनि अकेस प्लेटफॉर्म सानामानि हाइकिनो ताकलाय हाइनो हाय जों Tripura Idol season 2 जों चेंना थाङै दंगो बसकांनि फाइनाय 7 तारिख नि सिमि 15 तारिख जरा ओ जनवरी मंथ नि 7 तारिख सिमि 15 तारिख जरा हाइनो साफिनाय
o month ni form available nai hard copy norok journal eba sub journal office 7 तारिख to 15 तारिख jora mannai tenaro online bo norok DTADC website online bo no form mannai tai form submit kin norok centrally khumulungo phai or JDO officer or chini department hoite officer sak tonai nor office submit claim mannai tai audition ni date hangkai audition opening ceremony hangkai 20 तारिख सिमी च्याङच्याङ नाइ 20 तारिख सिमी च्याङच्याङ नाइ 20 तारिख सिमी 27 जोरा च्याङच्याङ नाइ ऑडिशन हंगाई चिनी ऑडिशन सेंटर लेंगाई जतो चिनी म्यूजिक हामजा तो नाइ चिनी यू ड्रॉने बगे अम चिनी कैसा ताकलाई बीसी के तालिंगी नंग थानी कैसी या फरमों चिनी ICA बेडेंग बखते हाई नो हाई एज लिमिट तो नाइ 15 years सिमी 30 year जोरा एज लिमिट तो नाइ ताई 15 निसिमी 30 जोरा एज लिमिट तो नाइ ताई फर्स्ट प्राइस तो नाइ 2 lakh ताई उसको कैसे तो नाइ सेकंड प्राइस तो नाइ 1 lakh थर्ड प्राइस तो नाइ 50,000 अमो चिनी चिनी रसामुंग हमजा तो नाइ चिनी सिकला रंगने बागे अब चिनी याफरमुंग ICA बेदेक नि एबा TDR से हापांग निंगै ताई चिनी बुबागरा नाइकल फांगबाय चिनी ऑनरेबल CM नि तिदिलुंगबाय चिनी एंटायर चिनी TDADC चिनी यू दंग बेलेखिनो साकथारि दंग बरनो जत बेदेगनो म्यूजिक बेदेगो सिमिया गोबां स्पोर्ट्स दंथों म्यूजिक दंथों गोबां डिपार्टमेंट जत बेलेखिनो साकथारि दंग बसकंग चिनी यू दंग जों बाहायके बरनो तेबो प्लेटफॉर्म या फनान बागे गे अमनो जों हायनाय साफिनाय जों अमन हारमु चिनी यू दंग ताहेंगे म्यूजिक हामजन गोबां मा दंग जों म्यूजिक नि बिसिंतिबो जों कैरियर्स नामै मानो गाँव में आके चंग चिनी कैरियर समान लगे लगे चिनी मुकुम होकुन मथांगना हिंगा बेलेखनो चिनी यू ड्रॉप साकथाना न जेमन चिनी जतो चिनी तिब्रासा बसंग जतो कम्युनिटी वनो फॉक म्यूजिक दं फियाबा जों ताबन यू ड्रॉप गोबां वेस्टार्न म्यूजिक फॉलो खायो बॉलीवुड फॉलो खायो गोबां फॉलो खायो अब बेलेखन कामको फियाबा चिनी वेस्टार्न फॉलो खायो जों चिनी जे निजिन ट्रेडिशन चिन जादु कॉलेज थुम चिनी गोबां कम्युनिटी जे फॉक म्यूजिक जों पगै थां फियाबा आमन मथांगै नारन हंकाय चिनी यू ड्रॉप ने थाने बेलेखनो रेस्पॉन्सिबिलिटी करो दं आवन बगै चिन अ प्लेटफॉर्म नि बिसिंतै चिनी यू ड्रॉप नि बिसिंतै चिनी जे दफानि मकुम हुकुमनि जे रसामुं एबा जे फॉक ट्यून आवन जों मथांगै नारन बगै बेलेखनो नांगै दं आवन बगै जों चिनी यू ड्रॉप बिसिंतै अ प्लेटफॉर्म सनामका जों बसकांगो चिनी जे मकुमु हुकुमनि जों बसं सदन लानकै चिनी यू नि या फावनो तंनाय आवन बगै तागलाई हाय न हाय जों ति ब्राइडल सीजन 2 नि बिसिंतै जों चिनी यू ड्रॉप जों सदन तुफिनाय म्यूजिक हापर अमनि बाजेट को लिमिट दा अमनि बाजेट हंकाय फर्स्ट प्राइस ने 2 lakh सेकंड प्राइस हंकाय 1 lakh थर्ड प्राइस 50,000 गावमन बिसिंगनो जों ते फर्स्ट प्राइस हंकाय उसको नि कैसे मानफिनाय सिंगन के बाजेट चिंगनो और पूरा क्लियर किया को चिंगनो या फरनाय चिन मेडियन बिसिंगो क्वाई ब्लॉकनि प्लेट प्योर नेचुरल क्वाई ब्लॉकनि प्लेट रां कम्बाइनो मानि माननाय जों जतन साइमानो ताब कचांगमानि जरा कालाय पान्दानि जरा थाइकेबा पिकनिक थांलायमानि जरा मैरिज एनिवर्सरी थाइकेबा जेकुनो इवेंट नि बांगै नों नाङै तंखा हाइके नेचुरल क्वाई ब्लॉकनि प्लेट नामजा रां कम्बाइनो मानि माननाय अमो अंखा AS आरिका लीड प्लेट मेकिंग नारायणपारा जरानिया नियर बाय NIT फास्ट फूड रेस्टोरेंट होटल नि बागै बेलाखिनो काहाम दातिनो बुकिंग नि बागै करंदी स्क्रीनो रजा ककदुक नंबर अंखा 8974164467 ते कैसा अंखा 7005538175 AS आरिका लीड प्लेट मेकिंग नारायणपारा जरानिया नियर बाय NIT हाके लेरिता तंगदी बुकिंग नि बागै स्क्रीन रजा ककदुक नंबर दातिनो करंदी हायना हाय शानाकलाय फिरो प्योर नेचुरल लीड हायकबा क्वाई बॉल खोंनि प्लेट बाटी आइसा जंगनाय माइरां हायकबा ब्रेकफास्ट नि बागै माइरां बाटी मुई खुरी हनि नो चिंकक ब्रक बाय आमाहाय रक बेबाक नो मानि मानो आबागिनो दातिनो करंदी अ स्क्रीन रजा ककदुक नंबर बाय तिप्रासानि बानियानो तिप्रासानो कुचुगो मा कारिनाय ए रेस्टोरेंट चालुगै तंनाय फास्ट फूड चालुगै तंनाय ते
Rajashree College of Education and Skill te Berryforter School Foundation ni chai tongmung bai chengjak tongo short term course. Sebung nai togi tongnai sikla sikli rongni bagai sebu 100% guarantee. A course rok ungka organic farming, agri-marketing, tourism management, farm manager te sustainable pest management. Sebuk nai togi tongnai sikla sikli rok puila Rajashree College o registration khaimania gulo puila talni course klaina nangnai. Rajashree College o saljiba online te saljiba offline. Abo niya gulo chengjang tal dokni course ponewo. Ajora sirungnai rokni tongnani chanani bebak magana. Abo no karibo talbrum rang jisai scholarship manai. A course pai khaino manai sebo. Registration ni bagai kurungdi tolawo kogtum number rijak 700 540 9234.